ایک ایسی رات جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ ایک ایسی رات جس کے چند گھنٹے ایک انسان کی 83 سال کی لگاتار عبادت سے بھی زیادہ بھاری اور قیمتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور پر اسرار سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس عظیم ترین رات کی حتمی تاریخ کو دنیا سے چھپایا کیوں گیا؟ وہ کیا واقعہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس رات کی مقررہ تاریخ اور دن بتانے کے لیے خوشی خوشی باہر تشریف لائے، لیکن اچانک وہ علم ہمیشہ کے لیے آسمان کی طرف واپس اٹھا لیا گیا؟ آخر کن دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس رات کی نشاندہی ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گئی، اور جبریل علیہ السلام اس رات زمین پر آ کر کس کی تلاش کرتے ہیں؟ آج ہم قرآن اور خالص صحیح احادیث کی روشنی میں اس پوشیدہ رات کا سفر طے کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ جب کروڑوں فرشتے زمین پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اگلے پورے سال کی تقدیر، زندگی اور موت کے فیصلے کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور وہ کون سی 100% سچی نشانیاں ہیں جن سے آپ خود اپنی آنکھوں سے اس رات کو پہچان سکتے ہیں۔ آج آپ لیلۃ القدر کے بارے میں وہ سچے حقائق اور تاریخ جاننے والے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لوگوں کی طویل عمریں دکھائی گئی۔ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پچھلے زمانوں کے لوگ سینکڑوں سال زندہ رہتے تھے اور ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، تو آپ کے مبارک دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک گہری فکر پیدا ہوئی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو بہت مختصر ہوں گی، زیادہ تر 60 یا 70 سال کے درمیان۔ اگر میری امت کے لوگ اپنی ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت میں گزار دیں، تب بھی وہ پچھلی امتوں کے لوگوں کے برابر نیکیاں اور درجات کیسے کما سکیں گے؟ پچھلے لوگوں نے تو کئی 100 سال سجدوں میں گزارے تھے۔ یہ سوچ کر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے، کیونکہ آپ کو اپنی امت سے بے پناہ اور بے لوث محبت تھی، اور آپ دل سے چاہتے تھے کہ روز قیامت آپ کی امت نیکیوں اور درجات میں تمام امتوں سے آگے رہے۔ ایک اور مستند روایت میں آتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک خوش نصیب شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 مہینے یعنی لگ بھگ 83 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا اور مسلسل عبادت میں مشغول رہا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ بھی بہت حیران ہوئے، اور انہیں بھی رشک آیا کہ کاش ہم بھی اتنی لمبی عمر پاتے اور اپنے رب کو اتنا زیادہ راضی کر سکتے۔ اس غم اور فکر کے عالم میں اللہ، جو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ہر راز اور ہر دھڑکن خوب جانتا ہے، اس نے ایک ایسا عظیم تحفہ آسمان سے اتارا جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کا خاص پیغام لے کر نازل ہوئے، اور وہ پیغام انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے پوری کی پوری ایک سورت نازل فرما دی، سورہ قدر۔ اللہ رب العزت نے بڑے جلال اور محبت سے فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس عظیم الشان حقیقت کا تصور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی خوش نصیب انسان اس ایک رات میں سچے دل سے جاگ کر اللہ کے حضور جھک جائے تو اسے 83 سال 4 مہینے کی مسلسل اور لگاتار عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک ہی رات میں پچھلی امتوں کے سینکڑوں سال کے عبادت گزاروں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ خاص کرم اور فضل تھا جو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس چھوٹی سی عمر والی امت کو نصیب ہوا۔ لیکن اس رات کی عظمت صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ رات صرف ثواب اکٹھا کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے جب پوری کائنات کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب لوح محفوظ سے اگلے پورے سال کی تقدیر کے فیصلے، احکامات اور ڈیوٹیاں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ کس انسان نے اس سال پیدا ہونا ہے، کس کی موت آنی ہے، کسے کتنا رزق ملنا ہے، کون بیمار ہوگا اور کون شفا پائے گا، یہ سب اسی ایک پر اسرار اور مقدس رات میں طے پا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں ایک لمحے کی غفلت انسان کو صدیوں کے نقصان میں ڈال سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس رات زمین کا ماحول اور فضا دنیا کے عام دنوں جیسی بالکل نہیں رہتی۔ آسمان سے ایک ایسا نور اترتا ہے، ایک ایسا سکون اور طمانینت چھا جاتی ہے جو عام راتوں میں کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس رات کی روحانیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
और फिर एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या होता है जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। आसमान के वो बंद दरवाजे जो आम रातों में बंद रहते हैं, लैलतुल क़द्र में पूरी तरह खोल दिए जाते हैं। अल्लाह की रहमत इस रात अपने उरूज पर होती है। सूरह अल क़द्र में अल्लाह फरमाता है, इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। यहाँ रूहुल अमीन से मुराद फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। आसमान से नूरानी मखलूक का एक ऐसा सैलाब ज़मीन की तरह उमड़ आता है जिसका हम इंसान अपनी इन महदूद आंखों से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुस्तनद हदीस में आता है कि इस मुक़द्दस रात में ज़मीन पर फरिश्तों की तादाद कंकड़ियों से भी ज़्यादा होती है। इतने फरिश्ते उतरते हैं कि पूरी ज़मीन पर तल धरने की जगह बाकी नहीं रहती। हर तरफ नूर ही नूर होता है। फरिश्ते हर इस बंदे के पास जाते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, कुरान की तलावत कर रहा हो या रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो। वो इन इबादत गुजारों को सलामती का पैगाम देते हैं और इनकी सच्ची दुआओं पर आमीन कहते हैं। ये कितनी बड़ी सआदत है कि जिस रात हम सजदे में पड़े रो रहे हों, ऐन मुमकिन है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारे करीब खड़े हमारी मग़फ़िरत पर आमीन कह रहे हों। ये सलामती, अमन और रहमत का सिलसिला गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और फज्र के तुलू होने तक जारी रहता है। इस रात शैतान को बांध दिया जाता है और वो किसी को बुराई की तरफ नहीं उकसा सकता। लेकिन अब इस कहानी में वो सनसनी खेज और अफसोसनाक मोड़ आता है जिसने इस रात को क़यामत तक के लिए एक पुरअसरार राज बना दिया। ये सही बुखारी की मुस्तनद हदीस है जिसके रावी उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। वो बताते हैं कि एक रात हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए। आपका चेहरा मुबारक खुशी से दमक रहा था क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले थे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लैलतुल क़द्र की बिल्कुल हतमी, पक्की और मुकर्ररा तारीख बताने आए थे ताकि उम्मत को इसे तलाश करने में मशक्क़त न करनी पड़े। वो एक ऐसा लम्हा था जब हमेशा के लिए ये बात तय होने वाली थी कि ये रात किस दिन आती है। लेकिन जैसे ही आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, आपकी नज़र दो मुसलमानों पर पड़ी जो आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। इनके दरमियान कोई सख्त बहस हो रही थी, आवाज़ें बुलंद थीं और वो एक दूसरे के खिलाफ गुस्से में थे। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इस झगड़े की नहूसत की वजह से वो इल्म जो आसमान से उतरा था वापस उठा लिया गया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखकर बड़े दुख से फरमाया, मैं तुम्हें शब कदर की खबर देने के लिए निकला था, लेकिन फलां और फलां शख्स आपस में झगड़ रहे थे, तो इसकी वजह से इस रात की मुकर्ररा तारीख का इल्म उठा लिया गया। दो मुसलमानों के आपसी झगड़े, गुस्से और इख्तिलाफ की वजह से इतनी बड़ी नेमत और इतना बड़ा राज दुनिया से उठा लिया गया। ये इस बात का बहुत बड़ा और लर्ज़ाखेज़ सबूत है कि अल्लाह को मुसलमानों का आपस में लड़ना, दिलों में कीना और बुग़्ज़ रखना कितना नापसंद है। जहाँ दिलों में नफ़रतें और झगड़े हों, वहाँ से अल्लाह की रहमतें, बरकतें और अजीम राज उठा लिए जाते हैं। लेकिन इस छिन जाने वाले राज में भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी थी। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसी में तुम्हारे लिए भलाई हो। अब इसे रमज़ान के आखिरी उशरे की ताक रातों यानी 21वें, 30वें, 25वें, 27वें और 29वें में तलाश करो। अल्लाह की हिकमत ये थी कि अगर लोगों को एक ही रात का पता चल जाता तो वो सिर्फ इसी एक रात इबादत करते और बाकी रातों में गाफिल हो जाते। अब इसे छुपा दिया गया है ताकि सच्चे तलबगार आखिरी 10 रातों में जागें, रोएं और अपने रब को मनाएं, जिससे इनके दर्जात और भी ज़्यादा बुलंद हो। अब जबकि ये रात छुपा दी गई है तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे। जब एक आम इंसान आसमान की तरफ देखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि आज ही वो रात है जब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की फ़ौज के साथ ज़मीन पर उतरे हुए हैं। उलमाए किराम और मुहद्दिसीन ने सही अहादीस की रोशनी में इस रात की कुछ ऐसी वाज़े, खुली और सच्ची निशानियां बताई हैं जो 100% मुस्तनद हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। पहली निशानी ये है कि ये रात इंतहाई पुरसुकून और खामोश होती है। इस रात में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंड, बल्कि एक अजीब सा एतदाल, एक नरमी और सुकून पूरी फिजा पर छाया होता है। इबादत करने वाले के दिल में एक ख़ास किस्म की तमानियत और रिक्कत तारी हो जाती है। हवाएं बहुत मध्यम और नरम चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानकुन और 100% सच्ची निशानी जो अगली सुबह ज़ाहिर होती है वो सूरज का तुलू होना है।
सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जब शब कदर के बाद अगली सुबह का सूरज निकल आता है तो इसमें कोई तीर शोएं या चुभन नहीं होती। वो बिल्कुल एक सफ़ेद थाल या प्याले की तरह नरम होता है, जिसे आप बगैर आंखें झपकाए आसानी से देख सकते हैं। इसकी रोशनी मध्यम होती है। उलमा इसकी एक इंतहाई रूहानी वजह बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि रात भर ज़मीन पर इबादत करने और दुआओं पर आमीन कहने के बाद जब फजर का वक्त होता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम और करोड़ों फरिश्ते एक साथ आसमान की तरफ वापस परवाज़ करते हैं। फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है और उनके नूरानी परों की चमक इतनी घनी होती है कि सूरज की तीर शुएं इनके नूर के पीछे छुपकर मध्यम पड़ जाती हैं। ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करिए, ये कितना दिलकश और अक्ल को दंग कर देने वाला नज़ारा होगा। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ जागने और जाग कर वक्त गुजारने की रात नहीं है। याद रखें, ये आपकी तकदीर के फैसलों की रात है। सूरह दुखान में अल्लाह ताला फरमाता है कि इस बाबरकत रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। आपका अगला पूरा साल कैसा गुजरेगा, आपको कितनी खुशियां मिलेंगी, आपके रिस्क में कितनी बरकत होगी, कौन सी बीमारियां आपसे दूर की जाएंगी और किसे मौत का फरिश्ता लेने आएगा, ये तमाम फैसले इसी रात लौहे महफूज से फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार पूछा था कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं अल्लाह से क्या मांगूं, क्या दुआ करूं? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कोई लंबी चौड़ी या दुनियावी मालो दौलत की दुआ नहीं बताई, बल्कि एक इंतहाई छोटी लेकिन सबसे ताकतवर दुआ सिखाई। आपने फरमाया, ए अल्लाह, बेशक तू बहुत मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। इतनी बड़ी रात में सिर्फ मुआफ़ी मांगी गई है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। इसी तरह की इस्लामिक और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पाक इस्लामिक स्टोरीज़।